हेलो। देखो, आज आप लोगों को मैं वॉइस चेंज सिखाने वाला हूँ। वॉइस का बंगला क्या होता है, हिंदी क्या होता है, ये पहले जानना है। वॉइस के बांग्लाয় बोले বাচ্চো, हिंदी में बोला जाता है वाच्य। एक्चुअली वॉइस चेंज, ये वॉइस दो प्रकार होता है। जो मेनली होता है एक्टिव टू पैसिव, यदि एक्टिव में रहेगा तो पैसिव करना पड़ेगा, पैसिव में रहेगा तो एक्टिव में करना पड़ेगा। लेकिन एक और वॉइस होता है जिसका नाम है क्वासी पैसिव। तो ভয়েসের তাহলে কটা ভাগ হলো? ভয়েসের তাহলে নাম্বার 1 যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গা অ্যাক্টিভ, ACTIVE, আর নাম্বার 2 তার নাম হচ্ছে গা প্যাসিভ, PASSIVE। এছাড়াও আরেকটা আছে যার নাম হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ। কোয়াসি প্যাসিভ, PASSIVE। তাহলে তোমাদেরকে যদি কেউ প্রশ্ন করে ভয়েস কত রকমের, হাউ মেনি টাইপস অফ ভয়েস, তো ইউ হ্যাভ টু সে ভয়েস is mainly two types, but in details if I want to say the voice is divided into three parts: active voice, passive voice and quasi passive voice। তো এই যে ভয়েস চেঞ্জ আমরা কেন করি, আমাদের ভয়েস চেঞ্জের কি দরকার আছে? দেখো, ভয়েস চেঞ্জ আমরা এই জন্যই করি যে আমরা একটা ভয়েস করতে গেলে মেনলি তিনটে পার্টের দরকার হয়। কী কী তিনটে পার্ট? দেখো, এস, ভি আর ও, মানে সাবজেক্ট, ভার্ব আর অবজেক্ট। সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম, যখন ট্রানজিটিভ আর ইনট্রানজিটিভ ভার্ব যখন পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে এইগুলো ভয়েস চেঞ্জের সময় কাজে লাগবে। তো সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, মানে একটা সেন্টেন্স গঠন করতে গেলে প্রথমে সাবজেক্ট লাগাতে হয়, তারপরে ভার্ব লাগাতে হয়, তারপরে অবজেক্ট লাগাতে হয়। অর্থাৎ যেটা অ্যাক্টিভ ভয়েস সেখানে আমাদেরকে সাবজেক্ট, অ্যাক্টিভ ভয়েসে কি হয়, সাবজেক্ট নিজে কোনো কাজ করে, सब्जेक्ट खुद कुछ काम करता है। और पैसिव, जब सब्जेक्ट खुद ना करके किसी के द्वारा कुछ करता है या कोई यानी ऑब्जेक्ट उसको करवाता है। তার মানে আমি একটা সহজ করে বলতে পারি, ধরো অ্যাক্টিভ যদি মনে করো অ্যাক্টিভ, ACTIVE, আর এটা হচ্ছে যদি প্যাসিভ বলা হয় PASSIVE, তার মানে অ্যাক্টিভে যদি এস প্লাস ভি প্লাস ও থাকে, প্যাসিভে কি হয়, ওটাকে অর্থাৎ অবজেক্টটাকে সামনে নিয়ে আসতে হয়, তারপরে ভার্ব ঠিক একই জায়গায় থাকবে, আর তারপরে সাবজেক্ট। অর্থাৎ একটা কাজ করতে গেলে যখন আমি সোজাসুজি কোনো কাজটা করি তখন সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েস। আর সেই কাজটাই যখন একটু ঘুরিয়ে করা হয়, घुमा के किया जाता है, तो वो हो जाता है पैसिव। जैसे देखो, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, यहाँ काम कौन करता है, मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ महत्व दिया जाता है, सब्जेक्टेर ऊपर एक गुरुत्व देওয়া হচ্ছে, মানে কাজটা সাবজেক্ট নিজে করছে। যদি এটাকে ঘুরিয়ে বলা হয় যে আমার দ্বারা একটা কাজ করা হয়, मेरे द्वारा एक काम किया जाता है, यानी घुमा के बोलना पड़ता है, दैट इज पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव इसका प्रोसेस आज हम सिखाएंगे। लेकिन एक्टिव पैसिव करने से पहले एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउन पैसिव में कुछ चेंज होता है, तो कौन प्रोनाउन किस में चेंज होता है ये पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा। उसका लिस्ट मैं पहले बता देता हूँ। हाँ, तो देखो, অ্যাক্টিভ, প্যাসিভ। অ্যাক্টিভে যদি আই থাকে সেটা প্যাসিভ করার সময় কি হবে, মি হয়ে যাবে।
উই থাকলে হয়ে যাবে আস, ইউ থাকলে হবে ইউ, হি থাকলে হবে হিম, সি থাকলে হবে হার, দে থাকলে হবে देम। आई मी में बदलता है, उई आस में बदलता है, यू यू में बदलता है, ही हिम में बदलता है, सी हार में बदलता है, दे देम में बदलता है। इसको पहले याद रखना पड़ेगा। ये अगर याद नहीं रहेगा तो वॉइस जब चेंज करेंगे यानी एक्टिव से जब पैसिव करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए मैं बताऊंगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको लिख लें और सबसे पहले इसको याद कर लें। याद करने के बाद अगर हम लोग वॉइस चेंज करेंगे तो हम लोगों को बहुत ही आसानी से करने का মানে প্রসেস জানকারি में आ जाएगा। মানে আমরা খুব সহজেই ভয়েস চেঞ্জটা করতে পারবো। কিন্তু গ্রামারের তুমি ভয়েস চেঞ্জ করো, ন্যারেশন চেঞ্জ করো, যাই কিছু করো না কেন, টেন্স তোমার পিছু ছাড়বে না। টেন্স তোমাকে মনে রাখতেই হবে। তো আজকে আমি তোমাদেরকে তিনটে টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ দেখাবো। সে তিনটে টেন্স কি কি? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, সিম্পল পাস্ট টেন্স, সিম্পল ফিউচার টেন্স। তো এখন আমি তোমাদেরকে কতগুলো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের এক্সাম্পল লিখছি, সেগুলোকে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে করার প্রসেসটা শেখাবো। তারপর আমি আবার পাস্ট টেন্সে আসবো, আবার শেষে ফিউচার টেন্সে আসবো। তাহলে ততক্ষণ আমি একটু লিখে নিচ্ছি। দেখো, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের এখানে আমি 5টা এক্সাম্পল লিখে রেখেছি। নাম্বার 1 সবগুলোই কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে। আই লাভ ইন্ডিয়া। Number 2, we take rice. Number 3, you call me. Number 4, she loves Raju. Number 5, they like it. I love India. ঠিক আছে, এটা অ্যাক্টিভে আছে। যদি এটাকে প্যাসিভে করতে হয়, দেখো এর মধ্যে সাবজেক্ট কোনটা? আই, ভার্ব কোনটা? লাভ, আর অবজেক্ট কোনটা? ইন্ডিয়া। ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে আমাকে কি খুঁজতে হবে? প্রথমে ऑब्जेक्टটা খুঁজতে হবে। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। বলা আছে আমি ইন্ডিয়াকে ভালোবাসি। আগে ভিডিওতে বলেছিলাম ট্রানজিটিভ ভার্ব বলার সময় যে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। যদি অ্যান্সার পাওয়া যায় তাহলে সেটাই হচ্ছে গা অবজেক্ট। তাহলে আমি কি ভালোবাসি এর অ্যান্সার কিন্তু নেই। আমি কাকে ভালোবাসি বা কোন জিনিসটাকে ভালোবাসি দেওয়া আছে অ্যান্সার, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। তাহলে আমার ভয়েস চেঞ্জ করার প্রসেসটা কি বলেছিলাম? এখানে দেখো সাবজেক্ট প্রথমে আছে, তারপরে ভার্ব আছে, তারপরে অবজেক্ট আছে। মানে এস আছে, ভি আছে, অবজেক্ট আছে। ঠিক আছে, যখন আমি প্যাসিভে করব অবজেক্টটাকে আগে লিখতে হবে। তাহলে প্রথমে লিখলাম ইন্ডিয়া, INDIA। এটা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্সে আছে অক্সিলারি ভার্ব লাগবে একটা ইজ। ইন্ডিয়া ইজ, এরপরে লাভ। এই লাভ যে ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে এর থার্ড ফর্মটা অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মটাকে তোমাকে মনে রাখতে হবে। লাভ, লাভড, লাভড। তাহলে কি হলো এটা? LOVED। এরপর একটা বাই লাগাতে হয়। ঠিক আছে, এরপর দেখো আমরা জানি আগে লেখালাম তোমাদেরকে আই থাকলে কি হয়? মি হয়। তাহলে অ্যান্সারটা কি হলো? ইন্ডিয়া ইজ লাভড বাই ইউ। এর মিনিংটা ছিল আমি ভারতকে ভালোবাসি, আর ওর মিনিংটা কি হলো? আমার দ্বারা ভারতকে ভালোবাসা হয়। मेरे द्वारा इंडिया को यानी भारत को प्यार किया जाता है। माने सीधा अगर बोलेंगे तो आई लव इंडिया, उसको घुमा के बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा इंडिया इज लव्ड बाय मी। फिर सेकंड में आते हैं, लिखा है वी टेक राइस। তার মানে কি? আমরা ভাত খাই। কি খাই? ভাত। তাহলে ভাতটা হচ্ছে অবজেক্ট। যখন প্যাসিভ করব এই অবজেক্টের সাবজেক্ট হয়ে যাবে। এটা হয়ে যাবে রাইস, RIC। ঠিক একই রকমভাবে ইজ বসবে, রাইস ইজ। তারপর টেক ভার্বের 3 নম্বর, টেক, টুক, টেকেন, TAKEN। এরপরে বাই লাগাও। কি আছে? উই, উইটা কি হয়? উইটা হয়ে যাবে আস।
তাহলে এখানে ছিল আমরা ভাত খাই, আর এখানে কি মিনিং হয়ে গেল যে আমাদের দ্বারা ভাত খাওয়া হয়, हमारे द्वारा चावल खाया जाता है। चलो 3 नंबर में आते हैं। लिखा है यू कॉल मी। यू कॉल मी मतलब क्या है? तुम मुझे बुलाते हो। यू कॉल मी का मतलब तुम मुझे बुलाते हो, তুমি আমাকে ডাকো। তাহলে দেখো তুমি কাকে ডাকো? আমাকে ডাকো, মি। এই মি দেওয়া আছে, মিটাকে যখন আমি অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করব তখন কিন্তু আই করতে হবে, ঠিক আছে? আমরা জানি আয়ের পরে নিশ্চয়ই ইজ বসবে না, আয়ের পরে এম বসবে। আই এম কলের 3 নম্বর, কল, কল্ড, কল্ড, CALLED, বাই লাগাও। তারপরে দেখো ইউ আছে, ইউটা কিন্তু সেম হয়, ইউ এর মধ্যে কোনো চেঞ্জ নেই। ইউটা অ্যাক্টিভেও ইউ থাকে, প্যাসিভেও কিন্তু ইউ থাকে। নাম্বার 4 কি আছে? সি लव्स राजू। से राजू के ভালোবাসে, वो राजू से प्यार करती है। वो किससे प्यार करती है? राजू से। तो राजू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह लगाओ, तो राजू पहले आ जाएगा। हाँ, यहाँ लिखेंगे राजू, यहाँ इज बैठेगा, राजू इज, फिर लव का तीसरा फॉर्म लव्ड हो जाएगा, LOVED, फिर बाय लगाओ। यहाँ देखो सी है, सी का चेंजिंग रूप क्या होता है? हार होता है। हाँ, क्लियर हो रहा? तो फिर देखो 5 नंबर लिखा है दे लाइक इट। दे लाइक इट, ওরা এটা পছন্দ করে। वे लोग यह पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? यह पसंद करते हैं। तो ईट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लाओ, IT ईट, इट के बाद इज लगेगा, इट इज, फिर लाइक का तीसरा फॉर्म क्या होता है? LIKED, फिर बाय लगाओ और दे हो जाएगा देम। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? वॉइस चेंज का एक्टिव से पैसिव करते हैं। ये जितना भी सेंटेंस हम अभी बताए हैं आप लोगों के पास, ये सारा सेंटेंस कौन टेंस में आया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया है। अगर पूछा जाए ये कौन सा सेंटेंस का वॉइस हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये एफर्मेटिव सेंटेंस का वॉइस हो रहा है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी हाँ वाचक वाक्य, মানে হ্যাঁ বাচক বাক্যের কিন্তু আমরা ভয়েস চেঞ্জ করলাম, অর্থাৎ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে করলাম। কিন্তু এখন নেগেটিভ করার জন্য এর প্রসেসটা একটু আলাদা। কি সেটা আমরা পরে ভিডিওতে বলবো। আজকে আমি তোমাদের দেখো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের 5টা এক্সাম্পল দেখালাম। এখন তোমাদেরকে আমরা কি করব? সিম্পল পাস্ট টেন্সের 5টা एग्जांपल দেখাবো। चलो मुझे ली। अब देखो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है? S + V2 + O। অর্থাৎ সিম্পল পাস্ট টেন্সে যখন আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব তার স্ট্রাকচারটা প্রথমে কি থাকবে? প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে, তারপরে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম থাকবে, তারপরে অবজেক্ট থাকবে। তাহলে সেকেন্ড ফর্ম থাকা মানে কোন টেন্স? এটা হচ্ছে সিম্পল পাস্ট টেন্স। আমরা আগের মতোই এবারে কিন্তু এটা চেঞ্জ করব। সেটা কি? সিম্পল পাস্ট টেন্সে ভার্ব 2 থাকছে, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ভার্ব 1 ছিল। তাহলে ভয়েস চেঞ্জের প্যাটার্ন বা প্রসেস সেম থাকবে, শুধুমাত্র অক্সিলারি ভার্বটা চেঞ্জ হবে। তো লেখা আছে আই স দ্য মুন, মানে কি আমি চাঁদ দেখলাম। मैंने चाँद को देखा, पास्ट टेंस है। तो मैंने क्या देखा? चाँद को देखा। तो चाँद ऑब्जेक्ट है, तो टोटली द मून को सामने रखेंगे। द मून, MOON। यहाँ देखो ऑक्सिलरी एम इज आर नहीं आएगा, ये पास्ट टेंस है, इसलिए क्या होगा? वाज होगा। तो होगा द मून वाज, फिर बाय लगेगा ना, फिर भार्ब का तीसरा रूप सौ है, तो सीन हो जाएगा SEEN, फिर बाय लगा दो, सीन बाय, ये आई रहने से मी होता है, हम पहले ही बोल चुके हैं। यहाँ क्या हुआ? द मून वाज सीन बाय मी, মানে হচ্ছে আমার দ্বারা চাঁদ দেখা হলো, मेरे द्वारा चांद देखा गया। क्लियर? चलो नंबर 2 में क्या लिखा है? रीता प्लेड लूडो। रीता लूडो खेलतो বা খেললো। रीता लूडो खेली।
क्या खेली? लूडो। लूडो ऑब्जेक्ट है, तो आंसर करते हैं। लूडो को सामने रखते हैं, लूडो, LUDO, फिर ऑक्सिलरी वर्ब वाज बैठेगा, लूडो वाज, फिर प्ले का, यहाँ देखो प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में भी प्लेड ही होता है, PLAYED, फिर बाय लगाते हैं। यहाँ देखो रीता नाम है, किसी भी नाम जब होगा सब्जेक्ट में तो वो नाम चेंज नहीं होगा। यहाँ रीता है तो रीता गीता नहीं होगा, रीता रीता ही होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा रीता। इसका मतलब क्या हो गया? रीता के द्वारा लूडो खेला गया। क्लियर? नंबर 3 में है सी कॉल्ड हिम, वो उस लड़का को, यानी हिम लिखा है मतलब कोई मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग शब्द है, से ताके डाक लो, वो उसको बुलाई, वो उसको बुलाया। किसको बुलाया? उसको। तो हिम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट करेंगे तो हिम हो जाएगा ही के बाद क्या बैठेगा? वाज बैठेगा, ही वाज। फिर कॉल का तीसरा फॉर्म कॉल्ड होता है, CALLED, बाय लगाते हैं और सी हो जाता है HERR। क्लियर? फिर देखो नंबर 4 में है वी डिड द वर्क, आमरा काजटा कोरलाम, हम लोगों ने काम को किया, यानी हम लोगों ने काम किया। क्या किया? काम किया। तो काम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, द वर्क, फिर वाज बैठाओ, फिर डिड का थर्ड फॉर्म डन होता है, DONE, फिर बाय लगा देते हैं, और यहाँ वी है तो वी हो जाएगा आस। क्लियर? आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर नंबर 5 में क्या है? वी रोट अ लेटर, আমরা একটা चिट्ठी लिखलाम, हम लोगों ने एक लेटर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लेटर लिखे हैं। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, उसको रखेंगे सामने, अ लेटर, LETTER, फिर वाज लगाओ, फिर रोट दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म करो, रिटिन, WRITTEN, फिर बाय लगा देते हैं, फिर ही का हो जाता है हिम, HIM। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव फॉर्म में, यानी एफर्मेटिव फॉर्मेट है, एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव থেকে প্যাসিভ ভয়েস চেঞ্জ। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমি আগেই বলেছিলাম যে আজকে আমি তোমাদেরকে সিম্পল প্রেজেন্ট, সিম্পল পাস্ট আর সিম্পল ফিউচার, তিনটে সিম্পলের ভয়েস চেঞ্জ তোমাদেরকে শেখাবো। যদি ভয়েস চেঞ্জ শেখার পরে তোমাদের কোনো জায়গায় ডাউট থাকে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। যদি ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক করবে। চলো এবারে আমি আসি सिंपल फ्यूचर। हाँ तो देखो यहाँ क्या है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी बैठता है शैल अथवा विल। आई और वी रहने से शैल होता है, बाकी सब जगह विल होता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। तो एस प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस O, ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। এবারে দেখো एग्जांपल আমি দিয়েছি, আই শ্যাল প্লে ক্রিকেট, মানে কি আমি ক্রিকেট খেলবো। কি খেলবো? ক্রিকেট। তাহলে ক্রিকেটটা অবজেক্ট, তাহলে কি আনবো আমি অ্যান্সার করার সময়, অর্থাৎ প্যাসিভ করার সময়? তাহলে ক্রিকেটটাকে আগে লিখলাম CRICKET, ক্রিকেট। এখানে কিন্তু ফিউচার টেন্স বলে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার কিছুই বসবে না। কি বসবে? শ্যাল উইল, যে অক্সিলারি দেওয়া আছে সেগুলো বসবে অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট। ক্রিকেট এখানে থার্ড পারসন, এখানে কি হয়ে যাবে? উইল বসবে। ক্রিকেট উইল, এবারে কিন্তু একটা বি নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? ক্রিকেট উইল বি, তারপরে প্লে 3 নম্বর, প্লেড, PLAYED, বাই লাগাও, আর আইটা থাকলে মি হয়ে যায়, আগেই বলেছি। তাহলে কি হলো? ক্রিকেট উইল বি প্লেড বাই মি।
উপরের সেন্টেন্সটা মিনিং ছিল আমি ক্রিকেট খেলবো। নিচে যেটা প্যাসিভে করলাম তার মিনিংটা কি হলো, আমার দ্বারা ক্রিকেট খেলা হবে, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। नंबर 2 में देखो एग्जाम्पल लिखा है यू विल टेल दिस, तुमी एटा बोलबे, तुम यह कहोगे, क्या कहोगे, या। तो दिस ऑब्जेक्ट है, दिस को लगाओ THIS, दिस के बाद सेल बैठेगा ना विल बैठेगा, दिस थर्ड पर्सन है इसलिए विल लगेगा, दिस विल, फिर बी लगाते হবে, दिस विल बी, टेल का तीसरा रूप टेल टोल्ड टोल्ड TOLD, फिर बाय লাগাও, তাহলে ইউটা কি হবে, ইউটা কিন্তু আমরা জানি ইউ হয়। তাহলে এর মিনিংটা ছিল তুমি এটা বলবে, আর প্যাসিভ ভয়েসের এর মিনিংটা হয়ে গেল তোমার দ্বারা এটা বলা হবে, तुम्हारा द्वारा यह बोला जाएगा। 3 नंबर एग्जाम्पल में लिखा है मदर विल कुक फूड, माँ खाबार रान्ना करबे, मम्मी खाना बनाएगी, क्या बनाएगी, खाना। तो खाना ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखते हैं फूड FOOD, फूड भी थर्ड पर्सन है तो विल लगाओ, फूड विल बी लगाते हैं, फूड विल बी, फिर कुक का तीसरा रूप क्या होता है कुक्ड COOKED, फिर बाय लगाओ। यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या था मदर, हम पहले ही बोले थे कि जब कोई भी नाम रहेगा तो नाम में चेंज नहीं होता है। ये देखो मदर एक रिलेशन है, ये भी चेंज नहीं होगा, मदर है तो मदर ही रहेगा, मदर को फादर मत कर दो MOTHER। इसका मतलब क्या हो गया, माँ के द्वारा खाना बनाया जाएगा। इसी तरह सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये तीनों का एक्टिव से पैसिव हम बनाने का प्रोसेस सिखा दिए हैं। यार ये सारा क्या हुआ, कौन सेंटेंस में हुआ, कौन टेंस में हुआ। टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अगर सेंटेंस पूछा जाएगा कौन सेंटेंस हुआ, तो सेंटेंस हुआ एफर्मेटिव यानी हाँ वाचक, कहीं भी कोई भी वर्ड में नेगेटिव वर्ड नहीं रहा, नहीं था। तो ये तीनों फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताना मत भूलो। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, ये सारा प्रोसेस को हम लोग नेगेटिव फॉर्म में और इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिखाएंगे। तब तक के लिए आज की क्लास मैं ही समाप्त करता हूँ। चलो बाय।